Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Introduce myself. My name is Risdayani Putri Mulia. My name 910 1110 005 17, and my major is Islamic Religious Education, semester 3 and University Al-Ma'an. Pertama-tama, ayo kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kesempatannya saya dapat mengambil video ini dengan lancar. Tak lupa kita kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, judul dari video saya yaitu The Development of Islamic Study from the Study of Figure, Significance and Methodology oleh Ngainim Naim. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan perkenalan dulu dengan materi yang akan kita bahas, yaitu sesuai judul yang sudah saya terangkan. Studi Islam sebagai studi yang sudah lama dalam konteks Indonesia, bahkan mulai berkembang seiring penyebaran Islam. Kajian Islam dalam pengertian ini adalah kajian Islam dalam praktik. Sedangkan kajian Islam sebagai ilmu yang sistematis, metodologis, dan berbasis keilmuan muncul jauh-jauh. Islam Indonesia memiliki lembaga pendidikan yang khususnya perguruan tinggi. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai the development of Islamic study atau perkembangan kajian Islam. In the course of development of Islamic studies, the study of the figure is one of the important model of study to be strengthened. This is because strengthening in the study of figure in addition on contribution significant to Islamic study can also minimize of the various weakness they exist in Islamic study. The study of Islam has actually in the ground a significant development in the parents, but that does not mean there is not problem in it, as the file of student always leaves room for improvement, so does the charter student. Selanjutnya, next. More focused. Afrizal identifies several issues related to the development of Islamic study in PTKIE. First, Islamic study lacks a clear relation with three issues. Second,
The significance of Islamic study in general has decreased. This is due to the emergence of impression in the community. The student of Islamic is an easy thing to learn. Third, the tendency of the society from the abstracting of the sentient to become more relaxed and the correct master of science. 4. The packing of Islamic study in general is less interesting. Next, the significance of figure student of Islamic study. Makna kajian tokoh dalam kajian Islam. Penelitian merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang harus dibutuhkan dalam perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi agama Islam. Melalui penelitian diharapkan dalam meningkatkan kualitas dosen, institusi, dan beasiswa. Penelitian dilakukan secara intensif oleh dosen merupakan upaya memelihara keilmuan agama Islam sekaligus mengembangkan unsur informasi yang metodologis. Dosen dalam kunci pengembangan kualitas penelitian. Tugas pokok dosen yang diterangkan dalam Tridharma perguruan tinggi adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma kan tidak dapat dianggap terpisah. Itu adalah kesatuan saling berhubung satu sama lain. Keterampilan penelitian membutuhkan landas teori yang kokoh dan pengalaman yang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai upaya agar dosen dapat terus menambah pengetahuan tentang penelitian dan memiliki pengalaman penelitian yang berkelanjutan. Tanpa adanya upaya yang serius, kualitas penelitian dosen sulit untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pentingnya penelitian harus disosialisasikan. Karena kenapa? Menganggap realitas yang ada masih belum sesuai dengan harapan. Berarti realitas tidak sesuai dengan harapan. Ada beberapa langkah yang penting yang bisa dilakukan agar penelitian yang dilakukan dosen memiliki nilai fungsi dan tidak hanya sebagai laporan yang ditumpuk di rak perpustakaan. Jadi penelitian itu mempunyai feedback balik kepada orang. Pertama, produk penelitian yang telah dilakukan dosen dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya proses pembelajaran. Jadi bahan penelitian dosen itu sebagai bahan untuk dikasih untuk mahasiswa untuk memperkaya proses pembelajaran. Jadi kayak contohnya jurnalnya dosen itu kan penelitiannya dosen akan digunakan dalam pembelajaran pada perguruan tinggi seperti itu. Hal ini penting dilakukan agar proses pembelajaran dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada siswa. Yang kedua, implementasi penelitian di PTKIN penting untuk mengembangkan model dan pendekatan penelitian yang lebih vertikal. Yang kedua, implementasi penelitian di PTKIN penting untuk mengembangkan model pendekatan penelitian lebih vertikal dalam angka agama Islam yang lebih berwarna. Ketiga, penelitian dapat menjadikan bahan penting untuk memperkuat pengabdian masyarakat. Jadi adanya penelitian dapat memperkuat hubungan masyarakat dengan PTKIN. The next, the methodology of student figure. Form are based on the explained above.
The strengthening of the methodology becomes its fundamental requirement. According to Kamaruzzaman Usman Ahmad, there are two basic reasons why methodology issues are important. First, the student of Islamic that Muslim are general less comprehensive. One that causes them weaken is the methodology aspect. A further implication of this condition of the Muslim incapable in producing thought. In general, Muslims just become consumer of the thought. Second, the assumption the Islamic student have the interest in various field the science. So the needed mastery of the methodology will. The inability of the master methodology makes the student of Islamic less able to develop optimally. In the addition, strengthening the methodology also contributes significant to build program is broad scale. Program is developed to obtain in weak community of the methodology aspect. The experience of the world history proves the Egyptian countries have the successfully as have the dream because its master and application of the methodology. Strill Komar states that a development nation is sees thought and the action through the methodology consideration. For the student, the methodology is student of the principle the quit the student about file and knowledge and the particularly conquered with a high breadth of science and the seeding water exam or reject the exam proposition. All the after done as part knowledge body in the general is will is the three senses discipline. Next, conclusion. Kesimpulan, the student of figure has significant role that continue to grow in PTKN. That long stable and the emergency research models need to be strengthened to unlike the trust and the instinct is Islamic students. Throughout the student of figure is expand the Islamic student increasingly discover in inquiries and strong in the improved form of PTKN. Methodologies, the student of figure actually is not much different from other search models in that there are some distinct characteristics that to the next axis in the other research model. Precisely because of the inquiries is needed thing and development of first for the student of strong the role and positives. The implementation of the student of figure in the realm of Islamic student is more interesting to be its mind. Therefore, it's necessary to think about appropriate methods and strategy and application level. In the way is expressed, the Islamic student will be stronger in the role and position. Thanks my penjelasan mengenai the development of Islamic student through the student figure significant and methodology. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan untuk Bapak dosen. Apabila ada kekurangan mohon maaf karena kesalahan itu datang dari saya dan kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Thank you for watching. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan.